एक ऐसी सूरत जिसे पढ़ते ही मालो दौलत के साथ-साथ आपको अल्लाह पाक औलाद से भी नवाज़ेगा। इंशाल्लाह नेक औलाद से अल्लाह पाक आपको नवाज़ेगा। ये कौन-सी सूरत है, आप में से गौर से सुना और आपने इसको किस तरह से पढ़ना है, आप ये जानने के बाद खुद हैरान रह जाएँगे। आपके काम ऐसे बनेंगे कि आप कहेंगे, आप पछताएँगे कि काश आपको ये सूरत पहले पता होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ये कौन-सी सूरत है जो आपकी किस्मत को चमका सकती है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। सबसे पहले तो कुछ लोगों ने मुझे दुआ का कहा था, आप भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ ज़िंदगी में चल रही हैं, तो मैं चाहती हूँ उनके लिए दुआ कर लें। मेरे जितने भी परेशान बहन-भाई हैं, मेरे दिल से दुआ है कि आपकी तमाम परेशानियाँ हल हों। और जो लोग जिस मुसीबत में फँसे हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, मैं कह रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में कसरत से इस्तिग़फ़ार को शामिल कर लें। आपकी ज़िंदगी की कितनी ही बड़ी क्यों नहीं नामुमकिन हाजत है, वो यूँ दिनों में पूरी होगी। एक बार इस चीज़ को अपना करके देखें। मेरे दिल से दुआ है, मेरे जितने भी परेशान बहन-भाई हैं, उनकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए। अल्लाह पाक उनकी हर जायज़ हाजत को पूरा फ़रमाए। ये वीडियो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत दुआ से शुरू करी है कि ताकि जो लोग भी देख रहे हैं, कमेंट में आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके आमीन कहने से जितने भी लोग इस दुआ को सुनते हुए जा रहे होंगे, वो आमीन कहेंगे, किसी की भी दुआ जो है वो कबूल की जा सकती है। तो जितने भी लोग इसको सुनेंगे, आमीन कहेंगे, अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाए, मुश्किलात को हल फ़रमाए और जितने भी आप लोग निकले हुए हैं हलाल रिज़्क के लिए, आपके लिए अल्लाह पाक सबब बना देगा इंशाल्लाह। ये वज़ीफ़ा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वज़ीफ़ा है जिसमें आपकी किस्मत के बंद ताले खोल दिए जाएँगे। औलाद नहीं है, रिज़्क नहीं है, रिज़्क की बंदिश बहुत ज़्यादा है। और औलाद के लिए आप हर वज़ीफ़ा कर कर के थक गए हैं, बे-औलादी ने आपको परेशान कर रखा है। मैं जानती हूँ बहुत से बहन-भाई मेरे हैं जो इस मसले का शिकार होंगे और उन्होंने रिज़्क के अलावा इस चीज़ को सोचते हुए देखा होगा कि हम ये वज़ीफ़ा करके देखें। इस वज़ह से आप इस वीडियो पर आए हैं, तो मैं चाहती हूँ, मैं कहती हूँ, इतना मुजर्रब वज़ीफ़ा आज आपको बताने लगी हूँ कि आपका ये मसला भी हल हो जाएगा और अल्लाह पाक आपको नेक और सालिहा औलाद अता करेगा। अल्लाह अता करने वाला है, हर चीज़ पर कादिर है, आपको अता करेगा। अच्छा, आपने जो सूरह मैं आपको बताऊँगी, जो इतनी मुजर्रब सूरह है, जो दौलत के लिए बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है, साथ ही साथ औलाद के लिए आप पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हैं। आप एक जॉब कर रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ा, तो आप ये सूरह पढ़ेंगे, अल्लाह आपके लिए मज़ीद सबब पैदा कर देगा। फिर आपकी औलाद नहीं है, आपने हर किस्म का जो है वो अमल करके देख लिया है, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से को नहीं आ रहा, तो मैं कहती हूँ एक दफ़ा ये वज़ीफ़ा करके देख लो, एक दफ़ा ये सूरह पढ़ के देख लो, जिस तरह से मैंने आपको बतानी है, आपने सूरह को पढ़ना है। आप खुद हैरान रह जाओगे, दिनों में आपका काम होगा और अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा जो है नेमतों रहमतों से नवाज़ेगा, ठीक है? और जो माँगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अल्लाह पाक ऐसे रहमतें बरकतें तुम्हारी झोली में डाल देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि आखिर कैसे मैं इतना अल्लाह का अज़ीज़ हो गया या अल्लाह के नज़दीक मैं कैसे इतना हो गया कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना कुछ नवाज़ दिया। जो माँगोगे वो मिलेगा, जो ख्वाहिश करोगे वो इंशाअल्लाह पूरी होगी। रिज़्क़ के हलाल में बरकत होगी। अगर पैसे कमा रहे हो बहुत ज़्यादा, उसमें बरकत नहीं हो रही, तो ये वज़ीफ़ा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अगर बेऔलादी के तानों से तंग आ गए हो, बेऔलादी से तंग आ चुके हो, तो ये वज़ीफ़ा तुम्हारे लिए है। ख्वाहिशात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि औलाद। नेक औलाद भी किसी रिज़्क़ से कम नहीं है। रिज़्क़ में ये छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं, सेहत आ जाती है, रिज़्क़ में खाना-पीना तो आता है, मालो-दौलत आ जाता है, फिर रिज़्क़ में औलाद भी आ जाती है। तो मैं ऑल इन वन वज़ीफ़ा लेकर के आई हूँ कि रिज़्क़ की तमाम जो-जो चीज़ें रिज़्क़ में आती है, अल्लाह पाक उसकी फ़रावानी करे, बंदिश को ख़त्म करे। अगर किसी ने आप पर कुछ करवाया भी हुआ है, तो उस चीज़ का भी तोड़ किया जा सकता है, जैसे कि रिज़्क़ की बंदिश, या आपको लगता है कि आप पर किसी ने कुछ करवाया, इसकी वज़ह से बेऔलादी ने आपको घेर लिया है, तो मैं कहती हूँ कि ये अफ़ज़ल सूरह आपके साथ अभी मैं शेयर करूँगी और आपने इसको कैसे पढ़ना है, वो सारी डिटेल्स अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। जैसे मैंने बताना है, आपने इसको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है? मैं स्क्रीन पर भी शेयर करने वाली हूँ, तो आपने पढ़ना क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपने जो सूरह मैं आपको बताऊँगी, जो इतनी मुजर्रब सूरह है, जो दौलत के लिए बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है, साथ ही साथ औलाद के लिए आप पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हैं। आप एक जॉब कर रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ा, तो आप ये सूरह पढ़ेंगे, अल्लाह आपके लिए मज़ीद सबब पैदा कर देगा।
پھر آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ نے ہر قسم کا جو ہے وہ عمل کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے کون نہیں آ رہا، تو میں کہتی ہوں ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لو، ایک دفعہ یہ سورہ پڑھ کے دیکھ لو جس طرح سے میں نے آپ کو بتانی ہے، آپ نے سورہ کو پڑھنا ہے، آپ خود حیران رہ جاؤ گے، دنوں میں آپ کا کام ہوگا اور اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ جو ہے نعمتوں رحمتوں سے نوازے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، اللہ پاک ایسے رحمتیں برکتیں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے کہ آخر کیسے میں اتنا اللہ کا عزیز ہو گیا، یا اللہ کے نزدیک میں کیسے اتنا ہو گیا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا کچھ نواز دیا، جو مانگو گے وہ ملے گا، جو خواہش کرو گے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی، رزق کے حلال میں برکت ہوگی۔ اگر پیسے کما رہے ہو بہت زیادہ اس میں برکت نہیں ہو رہی تو یہ وظیفہ بہت زیادہ زبردست ہے، اور اگر بے اولادی کے تانوں سے تنگ آ گئے ہو، بے اولادی سے تنگ آ چکے ہو، تو یہ وظیفہ تمہارے لیے ہے۔ خواہشات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، لیکن کچھ چیزیں زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، جیسے کہ اولاد، نیک اولاد بھی کسی رزق سے کم نہیں ہے۔ رزق میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، صحت آ جاتی ہے، رزق میں کھانا پینا تو آتا ہے، مال و دولت آ جاتا ہے، پھر رزق میں اولاد بھی آ جاتی ہے۔ تو میں آل ان ون وظیفہ لے کر کے آئی ہوں کہ رزق کی تمام جو جو چیزیں رزق میں آتی ہیں اللہ پاک اس کی فراوانی کرے، بندش کو ختم کرے۔ اگر کسی نے آپ پر کچھ کروایا بھی ہوا ہے تو اس چیز کا بھی توڑ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ رزق کی بندش، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے کچھ کروایا اس کی وجہ سے بے اولادی نے آپ کو گھر لیا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ یہ افضل سورہ آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کروں گی، اور آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ ساری ڈیٹیلز ابھی میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی، جیسے میں نے بتانا ہے آپ نے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اسکرین پر بھی شیئر کرنے والی ہوں، تو آپ نے پڑھنا کیا ہے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو آپ کو پڑھنا کیا ہے، آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 یہ میں نے مینشن کر دی ہے، آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لینا، آپ نے 313 ٹائمز اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہو دن میں کثرت سے پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک اسپیسیفک ٹائم رکھنا ہے جس ٹائم آپ نے اس کو 313 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ میں چاہتی ہوں میرے ساتھ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 پڑھ لینی ہے، 313 ٹائم 313 مرتبہ۔ سجدے میں جا کر کے اولاد نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں، رزق میں بندش ہے اس کے لیے دعا کریں، رو رو کے دعا کریں، گڑ گڑا کر کے لیے اپنی نیک حاجت نیک خواہش کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک میں کہتی ہوں یوں چھپڑ پھاڑ کے رزق دے گا، دروازے توڑ کر کے مال و دولت آئے گا کہ آپ کو حیران رہ جاؤ گے۔ اولاد نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو پڑھتے ہی کچھ دنوں میں اولاد کی خوشخبری سے نوازے گا۔ جہاں اتنے وظیفے کیے ہیں وہاں پر ایک بار یہ عمل کر کے لازمی دیکھ لینا، لائک بھی کرنا، اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا، کسی کا بھی کام بن سکتا ہے، کسی کی بھی بگڑی ہوئی قسمت سنور سکتی ہے، قسمت کا تالا کھل سکتا ہے صرف آپ کی ایک لائک اور شیئر سے۔ صدقہ جاری سمجھ کر آپ نے ضرور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اس سے مجھے تو ثواب ملے گا، یا آپ شیئر کرو گے تو آپ کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ چینل پر جو نئے ہیں اگر لگتا ہے ویڈیو اچھی ہے اور آنے والی ویڈیوز بھی یقیناً میری اچھی ہوں گی تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، جی اللہ۔